स्टेट प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी साहब, मंचे उपस्थित दक्षिणबंगेर যিনি মাটি এমআইএম এর শক্ত করেছেন আমাদের পুরাতন নেতা, মানুষের মনের কর্মী, ভালোবাসা মতিউর রহমান সাহেব, মঞ্চে উপস্থিত আমার মালদার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট রেজাউল করিম সাহেব, মঞ্চে উপস্থিত এই ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট মুশরাফ হোসেন সাহেব, মুজফফর হোসেন সাহেব এবং আরো অন্যান্য মা, বোন, দিদি, এই এলাকার বয়স্ক, ছোট বড় সমস্ত মানুষকে আন্তরিক সালাম, ভালোবাসা আমি আমার তরফ থেকে জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम सलाम। नया पाने की चाहत में पुराना भूल जाते हैं। ये हर परचम मजलिस का अपनाने के लिए अपने रूठ जाते हैं। सबका साथ देने पे अपना कौम खतरे पे पड़ जाता है। आओ हम सब मिलके मजलिस का हाथ मजबूत करें। इस जो सरकार के सर पे हमने ताज बनाया है उसको उखाड़ कर पैर में फेंकने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं और भी कहना कुछ मांगता था, तो हम लोगों का और भी प्रोग्राम का डेट किया हुआ है, तो फिर आऊंगा। हम लोग दोनों डिस्ट्रिक्ट मिला के प्रोग्राम करेंगे। आप लोग रखिए, नेक्स्ट टाइम फिर हम बताएंगे। আমার বাংলা ভাষাতে আমি আপনাদেরকে বলবো, আসবো আপনারা আমাদের এই মতো মজলিস, অল ইন্ডিয়া মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিন ব্যারিস্টার সাহেবের হাতকে শক্ত করুন। আমি আপনাদের কাছে আশাবাদী। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।